नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज हूँ नुआखाई अजब परंपरा नुआखाई रे एकाठी हेले विभिन्न जाति धर्मर लोके तेबे 18 वर्ष धरी यही ग्रामवासी जाति प्रथार घूर्ण्य परंपरा को पछरे पकाई नुआखाई दिन समाजवाद एवं मानवतार महान वार्ता देइचंती। जाति धर्म एवं वर्ण संप्रदायर ऊर्ध्वर लोक को मिसी एकाठी नुआखाई पालन करिचंती। तेबे कह जाउची जे नुआखाई रे भाईचारार निर्देशन देखिबा को मिलिची। सेपटे नुआखाई रे मध्य सुवर्णपुर इष्टदेवी मां सुरेशंक पाखर नबान्न लगी सहित मां समलेश्वरी निकट में नबान्न लगी होइची। नुआखाई पई समलेश्वरी मंदिर 3 पूजकों घर प्रथम भोग आसला तापर मंदिर पूजा अर्चना करी नबान्न लगी होइतला। एही अवस्था चाउल सहित खीरी पिठा सारू साग मध्य लगी होइची। दीर्घ 7 वर्ष पर फेरीची पथ उत्सव साउथ शासन दिवस पुरी पौरपालिका सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आज चतुर्थ दिन में पथ उत्सव झुमिचंती श्रीक्षेत्रवासी सकाल 6 रु 9 पर्यंत पुरी वीआईपी रोड ठारे होइथिला पथ उत्सव जहाँफल नाच गीत कला संस्कृति रंगारंग कार्यक्रम पुरी रे झुमिथिले लोके 31 तारिख दिन पर्यंत शासन दिवस अवसर समाप्त हेबो एही कार्यक्रम। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे सप्ताह व्यापी चली एही कार्यक्रम। परवर्ती खबर रही राशन कार्ड धारी बड़ खबर अगस्ट 31 पूर्व सारी दिंतु यही कम नहले आपन राशन कार्ड रद्द हो सरकारी कौन सहायता मिलिबो नाही। जदि आपण माने राशन कार्ड ई केवाईसी करना तुरंत ई केवाईसी कर दिंतु। सरकार बारंबार डेट घुंचेला परे मध्य आउ रक्षा नाही। एबे तुरंत राशन कार्ड बंद हेबा सहित समस्त सरकारी कार्य आउ शामिल होई परिबे नाही। ता सहित मध्य राज्य रे 20 लाख हिताधिकारी एपर्यंत ई केवाईसी करनाती। तांको भितर 5 लाख राशन कार्ड कटा गलाने जो माने मृत व्यक्ति थिले ता सहित मध्य आहुरी जतिक लोक बाकी अछि तुरंत करिया पे कहवा जाउची। नुआ राशन कार्ड आवेदन करिया पे हेले आपण माने मध्य पोर्टल आवेदन करि परिबे। ता सहित केंद्र सरकार तरफ बड़ खबर देइचंती जो मानकर इनकम जीरो आर्थिक स्वच्छल नाहंती ताकू राशन कार्ड रे 1000 टका सहायता राशि मिलिबो। परवर्ती खबर होचे भत्ता अर्थ आनिबाकू ट्रॉली रे बुहा हेले 91 वर्षीय वृद्धा। तेबे कह जाउची ट्रॉली रे सोई पडिचंती वृद्धा मुंड पाखरे बैंक खाता टिए थुआ होईची आ छिड़ा होईचंती तांको पुओ आउ नातुणी। एही रास्ता रे मझिटारे मध्य वृद्धा को ट्रॉली रे धरी पुओ नातुणी आगे आगे चलचंती। एति बेले नजर पड़िला 3 जण को ऊपरे। तेबे कह जाउची भत्ता टंका तांको मिलु नाही। बयस पाखापाखि 100 पार होई जिवो। कागज कलम रे मध्य बयस 91 रहिची। अपराह्न समय भत्ता टंका मिलुने से वर्ष थरित मध्य सरकार कहचंती 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को हेले 3500 मिलिबो। प्रकृत योग्य हिताधिकारी को मिलुनी। जो माने पाइबा योग्य तांको मिलुनी जो माने पाइबा योग्य नै तांको मध्य मिलुची। एने सरकार कहिथिले किछि कर्मी माने जाय भत्ता वेरिफिकेशन करिवे किंतु तांकर प्रश्न उठछि एपर्यंत से माने भत्ता टंका पाई नांती। ता सहित आउ गोटे मध्य बड़ खबर राज्य और केंद्र सरकार असहाय करने आवास योजना पक्का घर जोगाउचंती किंतु जड़े वृद्धा को मध्य पक्का घर पर्यंत मिली नाही। चाल छपर रहउचंती बयस पाखापाखि 80 वर्ष हेबो। 30 वर्ष पूर्व स्वामी मरी जाइथिले एवं 2 पुओ सहित मध्य रहउथिले। पुओ सान पुओ मध्य छाड़ी पळेला बड़ पुओ मध्य पळेला। तेबे कह जाउछि जे एबे एका रहउचंती कांथ भुसड़ी गलानी पॉलिथिन टाणी रहउचंती किंतु खंडिए घर मिलुनी। आवास में ऋतुको संघर्ष दिन को दिन बारंबार जाउचंती सते तांको घर मिलुनी। तेणु न्यूज माध्यम रे से कहिचंती निश्चित सरकार पाखरे पहुंचाइबा पई। परवर्ती खबर होची क्षीर पनीर रुटी जाए जीएसटी हेबो जीरो सस्ता हेबो पाठ्य सामग्री आसंता सप्ताह रे निष्पत्ति। 5 रु 18% जीएसटी लागू होइतिबा खाद्य और सामग्री उपरे छाड़ करा जिवो जीएसटी। अगस्त 15 तारिख रे लाल किला रे पीएम घोषणा करथिले जे जीएसटी संस्कार कहिथिले संस्कार गुड़िक दीपावली पूर्व लागू करा जिवो जाफल समस्त प्रकार जिनिस पत्र एबे सस्ता होई जिवो। तबे जानि नियंतु रुटी क्षीर छेना अत्यावश्यक सामग्री उपरे छाड़ हबो जीएसटी।
ସେହିପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ହେବ। ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଆଟଲାସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପେନସିଲ ମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 12% ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାର କମିବ, ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 56ତମ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏସସି ଏସଟି ସମ୍ମିଳନୀ। 31 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା 29-30 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁର୍ମା ପାଢୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1994 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭାର କମିଟିର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି ଆମେରିକାର F-35। ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ଏକ F-35 ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ପାଇଲଟ ଆକାଶରେ 50 ମିନିଟ୍ ଧରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ବିମାନଟି ଆଲାସ୍କାରେ ରନୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ ପାରାଚୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫୁଟେଜରେ ବିମାନଟି ରନୱେ ଆଡକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଖସୁଥିଲା। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲାଇନରେ ବରଫ ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଗିୟର ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଟେକ୍ଅଫ୍ ପରେ ପାଇଲଟିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନଃ ଗିୟର ପକେଇଲା ବେଳେ ନା ଗିୟର ପଡିଥିଲା ନା ବାମ ଦିଗକୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ପାରାଚୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା OFAC ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କାହିଁକି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଛି। ଏବେ ହୀରା ଉପରେ ରିହାତି ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି। ତେବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ସବୁ ଖୁସି, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସବୁ ଖୁସି ଉଜାଡି ଦେଲା। 13 ବର୍ଷର ମହଲା 4 ମହଲା କୋଠା ତୁରନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ଭୁଷୁଡି ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 27 ତାରିଖ ରାତି 12:05 ସମୟରେ ବିଜୟନଗରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାତି 12ଟାରେ ଜନ୍ମଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଝିଅର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁଷୁଡିଲା ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପରେ ଏବେ କଲେଜକୁ ବୋମା ଧମକ। 20ରୁ ଅଧିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ଏବେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ କଲେଜ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଇମେଲ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ପୋଲିସ। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏବେ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ 50ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଥିଲା ବୋମାର ପାଇଁ। ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ସବୁଠି ମେଲ ଏମିତି ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 17 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେବ ଅପଡେଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା UIDAICO। ଏଣିକି ଦେଶର 17 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
सारा देश में 17 कोटी छात्र छात्री बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक अपडेट करा तेणु समस्त छात्र छात्री बायोमेट्रिक अपडेट करने सबू राज्य सचिव को चिट्ठी लिखा जाइए। स्कूल गुड़िक शिविर आयोजन कर बायोमेट्रिक अपडेट करने सहयोग लोड़ा जाइए। केंद्र शिक्षा मंत्रालय एवं यूनिफाइटेड निष्क्रिय एवं कहुचे समस्त सिस्टम द्वारा एथर स्कूल गोटे शिविर बस जहाँफल मागणार स्कूल छात्र छात्री मैंने बायोमेट्रिक दे पारे जहाँफल आधार कार्ड अपडेट हो पार। परवर्ती खबर हूँ पंजाब रे भयंकर बन्या नवोदय विद्यालय फसी रही 400 छात्र छात्री एवं स्कूल स्टाफ। गत किछि दिन हम लगातार प्रबल वर्षा जारी रही सेपटे ओडिशा रे विभिन्न जिले में भयंकर बन्या जहाँफल लोक मैंने 5000 अधिक लोक फसी रही। तेज कहली परिस्थिति में 12 किलोमीटर डाबुरी गाँव में घटना घटी 400 छात्र छात्री एवं 40 स्टाफ मेंबर फसी रही। तेबे स्कूल एमती गुरुदासपुर घटी जहाँफल आज उद्धार कार्य जारी रही। परवर्ती खबर रही रेडी हेले बुलडोजर चढ़ा खाइब सरकारी जमी एथर जबरदखल कर लोक त्राही नाही। सरकार कहते विधानसभा रखिथिबा तथ्य अनुसार 1,08,773 जमी जबरदखलकारी कबल अच्छी से सब को मुकुड़ा जरूरी हो पड़ी। एनिमंते मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार बैठक होता। केउ जिले में केते परिमाण अव्यवहृत सरकारी जमी अच्छी चिन्हट कर अधिकरण होता जमी लैंड बैंकिंग सृष्टि कर एसबू जमीर अवस्थिति देखि कौन कर से संपर्क निष्पत्ति लैंड ग्राबिंग एक्ट अध्ययन अनुसार राजस्व विभाग अधिकारी को चिट्ठी लिखाई। तेज सरकारी जमी मध्य 55,293 जमी मुकुला जाइए। एबे भी बहु परिमाण रे जबरदखल लोक रही निस्तार नहीं बोली कहुछि। परवर्ती खबर बीएमसी कर्मचारी गणिबे कुकुर सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताह बीएमसी पक्षर कुकुर गणना आरंभ हेबो। भोर समय गणना करा समय चारिआडे सुनसान थिबा कुकुर माने रास्ता ऊपर मेली होइतांती। तेणु एही समय सहजरे गणना करा जाय परियो बोली बीएमसी कमिशन चंचल राणा कहिसंती। स्वार्थ एवं कहुछि स्वच्छ साथी सफाई कर्मचारी मिलित उद्यम कुकुर गणना हेबो जहाँफल कुकुर गणना पाई कि एबे 3 ରୁ 4 अधिकारी नियोजित हेबे। ता सहित केते अछंती कुकुर भुवनेश्वर हिसाब से 40 ରୁ 45 हजार कुकुर अनुमान करा जाउछि। गणना पर ता स्पष्ट हेबो केते अछंती। परवर्ती खबर हूँ अमेरिका उपरे 100% शुल्क लगाओ आमे आपनको सह अछु मोदी जी को कहले केजरीवाल। 50% शुल्क कार्यकारी होइछि। एबे भारत में लक्ष लक्ष चाकरी विपद सृष्टि करिथिबा चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सतर्क रही। विशेष बयन चमड़ार प्रस्तुत सामग्री गहना रत्नपथर ऑटोमोबाइल जंत्रांश रसायन फार्मा सीफूड एवं इलेक्ट्रोनिक्स आदि क्षेत्र में कार्य करुवा लक्ष लक्ष चाकरी हराइबा स्थिति उपजी। अमेरिका लगाई शुल्क प्रभाव में सेठारे भारतीय जिनिस 35% महंगा हो जहाँ 4,800 कोटी डॉलर रप्तानी सीधा सड़क प्रभावित हेबो। ए सब जानिया पर देशर क्रोधर वातावरण रही। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते जदि अमेरिका गुंडागर्दी करी 50% शुल्क लागू करिछि तेबे आमको मध्य समान कोटर कार्यानुष्ठान उचित। तेबे केजरीवाल कहते ट्रम्प जने डरुआ व्यक्ति एकपाखिया निष्पत्ति नेउछन्ति। ट्रम्प विरुद्ध में जो सबू देश ठिया होइछि किछि दिन पर तांकु ट्रम्प आगे मुह नुआपे पड़िबो। तेणु देश को दुईटी पार्श्वर आघात लगी। गोटे पटे ट्रम्प रप्तानी उपर 50% आउ गोटे पटे घर शिल्प बंद होगा जाउछि। अन्य पटे मोदी जी अमेरिका आसुवा सामग्री उपर शुल्क हटाइछन्ति। तेबे ट्रम्प उपर 50% शुल्क लागू करिछन्ति। तेणु आमको मध्य 100% शुल्क लागू करने उचित थिला। चीन एवं कनाडा भरी अमेरिका मुंड नुआपे बाध्य होइतिले। तेणु आमे मध्य 100% टैक्स लगे बोली एपटे कहते केजरीवाल। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट निष्पत्ति 2030 पर्यंत बढ़िला पीएम स्वनिधि योजना। तेबे बैठक में रास्ता कड़ बेपारी कार्यकारी पीएम स्वनिधि योजना अवधि को 2030-31 पर्यंत बढ़ाई दी जाइए। योजनार मोट अटकल रही 7,332 कोटी टंका। यह द्वारा 1,15 लक्ष हिताधिकारी उपकृत हेबे। सेथिरु 50 लक्ष होउछन्ति नुआ हिताधिकारी। द्वितीय ऋण परिशोध करिथिबा व्यक्ति को यूपीआई माध्यम क्रेडिट कार्ड देबा एवं
16,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଋଣ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢାଇ 15,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ 20,000 ବଢାଇ 25,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଋଣ 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 2020 ଜୁନ 1ରେ ପିଏମ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2025 ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନାରେ 68 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତାକଡ ବେପାରୀ 13,797 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ ଅଫର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିଛନ୍ତି। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାଶ, ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘାଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 50 ପଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ବୋମା ପରି ପୁରା ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସ 481 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।